हाय फ्रेंड्स, कशें हांवें सजमता तुमी बरी आसतली। आतां हांव केक कातता। ओके, तुमी एन्जॉय जाय, तुमी हे तुमकांय दिता केक। ओके, आनी थँक्यू सगल्यांक, विश करतल्यांक। ओके, सगळ्यां देवान बेसांव घालूं सगल्यांचेर। ओके, सो आतां आमी खातो या। म्युजीक लायना हांव बेश्टें हांव म्हणटा आनी केक कातता। ओके, मोड गो। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर Valentini, हॅपी बर्थडे टू यू। May the good Lord bless me. May the good Lord bless me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Come. No, the sharp little. Come inside. But I cake katote badabol. Hold. हाय फ्रेंड्स, इथं आम्ही वयताय। हाय मोठ रे, हाय से गो, हाय से। आता आमी भायर सरले थंय वयताय आमी जेवपा भायर। तुमी येयाय हाटी। हॉलिडे कामाचेर कालूय आहलो हांव घरा। कालो इतो कामा। सोपा भायल्यान सिग्नलूय बरें मेळना अशें। तेका इस्कुलास हाड केक कातोल्या। मागे यूट्यूबाचेर येतलो ओके व्हिडिओ। लायक शेअर सबस्क्राईब कराय आनी थँक्यू सो मच सगल्यांक कोणे म्हाका सबस्क्राईब कोतोल्यांक। ओके, मुगे दिसान दीस एक सबस्क्रायबर वाडोता। तुम सगल्यांक देवान बेसांवांनी बरों आनी तशें हांवें कितें चिंतलो आहा तें मुगेलें तशें तुमगेलें सगळें सोपोन जाल्या पुरो। ओके, आनी असो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो तेका तुम सगल्यांक काळजांतल्यान थँक्यू। म्हाका उतर नाय चड उलोवपा म्हाका जायना। ओके, चड उतर उलोवपा जायनाय। सिंपल मुगे उतर एक्सेप्ट कराय। आनी कोण हेटर्सूय आहाय तेंकाय हांव हेट कोन्ना, तेंकाय मुगे मोग हांव चड कोन्न हांव सांगता। हेटर्स हांव चड क्लोजर दवरता। कळ्ळो, कितलो म्हाका कोणो हेट कर सो हांव हेटर्सा पासून मोग दिता। सगळें देवान तेंचेरूय बेसांव घालो। ओके, मोग आसूं। इट्स ए रेस्टोरेंट है, कॉपर कढाई बरें आहा हे। हितून गेलो आमी। आतां आमी वयताय घरा। वयताय चल मुखार वच। आतां आमी वयताय घरा।
सारखे इगोजी कोडे हा ऑपोजिट बरे हा जेवण हे आहे तुम्ही ट्राय करूय कोणे ट्राय केला आसतले थोड्यान खबर ना तेमी हे सायडी कोण येयल्यात हे आहे भितर सगळें जेवण बरें हा नंबर 1 रेस्टोरंट थोडे व्हडले पूण आमकां चोयन नाक जालें आमकां जायना ते भाशेन ऑर्डर केलां खरें पूण जेवण वचना हे घरांतलें बरें आमी चड घरांक जेवताय न्हू भायलें आमकां जेवपा जायना चोयन नाक जाता आमी हाडलें तें फूल तें आमी हेचें पॅक करून हाडलां आतां आमी वयताय मोगाचून बाय A few moments later.